اور کشیدہ ہٹ گیا بکری بیچنے کے لیے. ایک خریدار آیا, بولا کہ بھایا کی دام؟ بولے دام تو بہت کم. بولے کی دام؟ بولے 500 ٹکا. بولے 500 ٹکا بکری ملو؟ اب کوئی بیماری ہے نا کہ بکری دے؟ بولا نہیں نہیں کوئی بیماری نہیں ہے. بولے تو 500 ٹکا بکری بیچی تھی. او یہ بکری والا بولا کہ دراصل بات یہی ہے کہ ہم 500 روپیہ ہم یہ بکری کو اس لیے بیچ رہے ہیں کہ اس بکری سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. جو خرید کر لے کر جائے گا نا, ہم روزانہ اس کے گھر پر آئیں گے, اس بکری کو ایک جھلک دیکھیں گے خالی. تو خریدنے والا سوچا کہ بھایا لگو یار دماغ مینٹل ہے, دماغ نیچے یار. 500 ٹکا بکری دیوے اور 10 کلومیٹر روزانہ پھر چلے مور گھوڑ دوس میں, یہ تو نقصان ہے یار. بولے بھایا موک منظور ہے, لے 500 ٹکا دے بکری موک دے دے. مور نام ہے عبداللہ. اب فلاں بستی, اٹا بستی نام کی بسار, بسار مور گھر سے عبداللہ نام سے 30 کال کے اسے جب ڈیلی اس وہ موک کو چنتا نہیں ہے. بکری لے کے گھر آ گیا, بیوی پوچھی کتر لے لو بکری؟ بولے 500 ٹکا. بیوی بولی کہ 500 بکری ملو؟ بولا کہ ہاں ایک بے وقوف تھا, بڑا سستے میں بکری مل گئی. بیوی بھی خوش ہو گئی. دیکھتے صبح صبح ابھی 6 نہیں بجا وہ آ کے پہنچ گیا بکری والا. ارے بولو بھائی بکری والا پہنچ گیا. اب مہمان آپ کے گھر میں آئے گا تو چائے پانی تو دیں گے نا بھائی. اب بھائی سیب دے دیا, تھوڑا سا انگور دے دیا, تھوڑا سا نمکین دے دیا, مٹھائی دے دیا, بسکٹ دے دیا, چائے بنا کے پلا دیا. بیٹھا ہے, جا ہی نہیں رہا, بات کر رہا ہے, جا ہی نہیں رہا. 9 بج گیا تو اس کی بیوی بولی کہ جا کھا نہیں رہا. اس کا شوہر بولا لگتا ہے ناشتہ کھا کے جائے گا, روٹی بنا کھلا دو. اس کی بیوی روٹی بنائی, روٹی بنا کے کھا لیا, روٹی بنا کے کھلا دی, وہ کھا لیا, کھا کے چلا گیا. بولے بھایا جائے جی کالو سو کل پھر آئے گا. جب 5 دن ہو گیا, جو بکری خریدا تو اس کی بیوی بولی یہ کون بکری خرید کے لائے آپ؟ یہاں بولے تھے کال سے نہیں ہو سکے. یہ ایک دیٹا روٹی کھا, 10 روٹی کھائے, اتیلا روٹی نہیں باپ امی. تو اس کا شوہر بولا کہ اللہ کے بندی بھلا مہمان کے منع کرو, جا کرنے منع کروں گا. بولا تو یہ بکری کیا کری دیا, اسی لیے 500 میں بیچا ہوں. بولا اچھا ٹھیک ہے چنتا نہیں کر, ایک آئیڈیا مور دماغ اچھے. بولے کی آئیڈیا کی چھے؟ تو شوہر بولا کہ سنو میری بیوی, یہ بکری لے جا کر کل پڑوسی کے گھر باندھ دیں گے اور دونوں آدمی صبح بیٹھ کر روئیں گے. آنے والا پوچھوے کرے گا کاہے رو رہے ہو, کیان کانچی کی بات چھے؟ تو ہم لوگ بولیں گے بھیا قسمت خراب ہے, جو بکری خریدے تو بکری مر گئی. اور جب بکری مر جائے گی وہ آئے گا؟ ارے بولو بھائی آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہی وہ پڑوسی کے گھر لے جا کے بکری باندھ دیا, دونوں میاں بیوی بیٹھ کر رو رہا ہے. آنے والا پوچھتا ہے اور کیان کانو اس کی بھائی. بولے بھیا قسمت ٹھیک نہیں چھے, جیتا بکری نہیں آنون تم سانے بکری مورے گئی ہے. تو بکری والا بولا کہ مورے گئی ہے. ہاں وہیں چارپائی تھی, چارپائی میں بیٹھ گیا. بیوی سے بولا کہ جلدی ناشتہ بنائیے, حق کھلے دے. ناشتہ کھایا, پھر چارپائی میں سو گیا. دوپہر کا ٹائم ہو گیا. اس کی بیوی بولی کہ پہلے ناشتے کھا کے چلا جاتا تھا, یہ تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا. اس کا شوہر بولا لگتا ہے کھانا کھائے جاوے, کھانوں کھلے دے یار. کھانا کھایا, پھر چارپائی میں سو گیا, رات ہو گئی. تو اس کی بیوی بولی کہ پہلے ایک ٹائم کھلانا پڑتا تھا, اب 3 ٹائم کھلانا پڑ رہا. یہاں بول لی گھوڑ جاوے کہ نہیں جاوے؟ بولے کرنے بولوں بھلا مہمانوں کو بولا جائے؟ مہمان کو بولا جائے گا؟ مہمان کو بولا جائے گا؟ نہیں بولا جائے گا. شوہر بولا کہ میری بیوی چنتا نہ کرو, صبح چلا جائے گا. صبح ہوئی, ناشتہ کھایا, پھر چارپائی میں سو گیا. یہ آدمی مجبور ہو کے پاس میں گیا, بولا کہ بھائی کیا بات بولوں؟ بولا بول. بولا کہ گھوڑ نہیں جاؤ؟ بولا کہ اللہ کے بندہ ہم تو تم کو پہلے ہی کہے تھے اس بکری سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, لیکن جب سے تم بولے ہو کہ بکری مر گئی ہے, اب ہم سوچیں گے 40واں کر کے ہی یہاں جائیں گے. بولے بھائی بکری نہیں مری, بکری زندہ ہے. 500 ٹکا دے, بکری نہیں ہے جا. مہمان کا اکرام کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غزوہ خندق کا موقع ہے, 1500 صحابہ موجود ہیں. کتنے صحابی موجود ہیں؟
1500 सहाबा मौजूद हैं। ओ खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में आकर खड़ा हुआ, कहता है अपना पेट का कपड़ा उठाया, देखा एक पत्थर बंधा हुआ। पेट में कई पत्थर बंधा है? एक पत्थर बंधा हुआ था। कहा कि या रसूलल्लाह, भूख ने निढाल कर दिया है, खड़ा नहीं हो जाता। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैंने अपने पेट में, अपने शिकम में पत्थर को बांधा है। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, आमीना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के शिकम में, पेट में एक पत्थर बंधा हुआ देखा। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया मेरे साहबा, तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है। आपने अपना कुर्ता हटाया, आपने अपना कुर्ता को हटाया। देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। कै पत्थर बंधे? अरे बोलो, जोर से बोलो। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सहाबी के पेट में एक पत्थर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में 2-2 पत्थर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये देखे तो परेशान हो गए, भागे घर। ओ घर भागे, बीवी के पास पहुंचते हैं, बीवी से जाकर कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीवी, ए मेरी प्यारी शरीके हया, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी कहती खैरियत है। बोला खैरियत नहीं है, मैं मैदान से आ रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रोज हो गए खाना नहीं खाया, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। मुसलमानों, आज बिरयानी खाकर हम नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खाकर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की दुनिया की नेमतों को खाकर हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। तुम्हें पता है ये दीन कैसे आया हम तक? साहबाए कराम को खाना नहीं मिलता था, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर जिंदा रहते थे, फिर भी कुरान की तिलावत करते थे, नमाज नहीं छोड़ी, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज मुर्गा खाकर, मटन पुलाव बिरयानी खाकर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। मस्जिदों में अजानें होती है, तौफीक नहीं होती चलो जाकर फर्ज की 4 रकात नमाज अदा कर। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बीवी कहने लगी, ए मेरे सरताज, घर में तो खाने को कुछ है नहीं, आप तो जानते हैं, लेकिन हाँ ये शेर 2 शेर जौ है, जौ, जौ जाना ना, जौ है, इसकी मैं आटा बना लेती हूं। एक बकरी का बच्चा है, आप उसको ज़िबह कर दिए, गोश्त बना देंगे, रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत कराइएगा। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, তোমরা ভালো করে বসবো, তোমার জন্য भी আমি তাকরীর করব, বক্তব্য করব, আলহামদুলিল্লাহ তোমার জন্য আমি তাকরীর করব। তোমার জন্য 4টেই কাজ, দুনিয়াতে বেশি কাজ করো না, দুনিয়াতে 4টে কাজ করে নো, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कितना काम करना मेरी माँ बहनों को? अरे बोलो भाई, कितना काम करना है? 4। तुमको नहीं करना है, माँ बहन को करना है। तू बोलता हमको करना है, माँ बहन को करना है। मेरी माँ बहनों, 4 काम करबो, दुनियाते 4 काम करबो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम कि झगड़ा खूब करबो, नहीं झगड़ा नहीं करी। अब वो 4 बातें कौन सी है मेरी माँ बहनों, मैं लास्ट में बताऊंगा, তোমরা ভালো করে বসবো ইনশাআল্লাহ, आपस থেকে बातचीत কথা করব না, ভালো করে বসো, আল্লাহ আল্লাহ রাসূল দ্বীনের बात सुनो, अपना आंचल अपना दामन থেকে बांधे अपना बाड़ी जाओ, अमल करो इंशाअल्लाह। আমি বলবো, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, एक बकरी का बच्चा है, मैं ज़िबा कर, बीवी बोली कि आप ज़िबा कर दिए, ये जौ है, आटा बना लेती हूं, रोटी गोश्त बना देंगे,
अल्लाह के रसूल को आप दावत दे आइएगा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया कि ऐसा करो, तैयारी करो तुम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे देते हैं, सुना देते हैं, खुशखबरी सुना देते हैं, कुर्बान जाइए। भागा भागा मैदान आए और अल्लाह के रसूल, उस मैदान में कितने सहाबा थे? अरे जोर से बोलो, 1500, 2,500 और 1,500 सहाबा खुदाई कर रहे थे। कहा कि काफिर हमला करना चाह रहा था और उस हमले से बचने के लिए खुदाई कर रहे थे ताकि मदीने की सरहद में वो काफिर ना आ पाए। जंग की तैयारी हो रही थी, सारे सहाबा लगे हुए थे खुदाई में। और खुद एक पत्थर, ऐसा पत्थर था जो सहाबा से नहीं टूट रहा था। खुदाई करने में पत्थर आ गया, पत्थर से सहाबा मार रहे हैं, टूट नहीं रहा है। और कुर्बान जाओ, मोजेज़ा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर हम लोगों से नहीं टूट रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लाओ हथौड़ा लाओ, मैं तोड़ू। और कुर्बान जाओ, लिए और जैसे ही मारे पत्थर कई हिस्सों में बट गया। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और कान में कहते हैं, कहां कहते हैं? अरे जोर से बोलो, कान में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, 10-12 आदमी का खाने का हमने इंतजाम किया है, आप चलिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और एक पत्थर पर चढ़े। कहां चढ़े? पत्थर पर चढ़े, टीले पर चढ़े, और टीले पर चढ़कर आपने ऐलान किया, वो जो 1500, 1,500 सहाबा थे, ऐलान किया कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। वहां 10 आदमी का खाना बना या 1,500 को दावत हो गई। भाई कितने की दावत हो गई? बस आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? बोला बाप रे बाप, तो बैठाने की जगह नहीं है, ये 1,500 कहां खपेगा। कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, अब बैठकर खड़े हुए और सोचने लगे कि हमको घर जाना होगा, बीवी को बताना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। उठे, घर की तरफ भागे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज दी, जाबिर, मुझे पता है तू क्यों भागा जा रहा, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं, गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना, जब तक मैं ना पहुंचूं, रोटी बनाना शुरू मत करना। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। लोआबे दहन लिए, लोआबे दहन जाने ना, थूक, अरे की बोले ना अपना, लिए, गोश्त की हांडी में डाले, ढक्कन बंद करो, लोआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। कुछ औरतों को बिठा दिया, रोटियां बनाओ। 10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, बैठते जाओ खाते जाओ, बैठते जाओ खाते जाओ। लोग बैठ रहे खा रहे, बैठ रहे खा रहे, खा के फारिग होते जा रहे हैं। खाते खाते 1500 सहाबा पेट भर कर शिकम शेर होकर खाना खा लिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिसके घर में दावत थी कि सारे लोग खाना खा चुके, जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखे तो ये देखे कि जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है।
ہاں ہاں، اور روٹی کا عالم یہی ہے کہ آٹا جتنا گوندا گیا تو اتنا آٹا ہے موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو. تو جو لوگ گوشت کھائے تھے نا، جو ہڈی بچی تھی، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو. تو ہڈیاں جمع کی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ، جابر نے ہم سب کی دعوت کی تھی، یہ بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، یا اللہ ہم سب کو گوشت کھلایا، یا اللہ اس بکری کے بچے کو زندہ کر دے. اور نبی کی دعا ہو رد ہوگی؟ ارے بولو بھائی، رد ہوگی اور قبول ہو جائے. او قربان جاؤ، نبی کا دعا مانگنا تھا، رسول کا دعا مانگنا تھا، حبیب کبریا کا دعا مانگنا تھا. دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بکری کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر یہ لے جا، یہ لے جا، یہ اپنا بکری کا بچہ بھی لے جا، یہ آٹا بھی لے جا. ہم سب کو میرا اللہ نے کھانا کھلا بھی دیا ہے، پانی پلا بھی دیا ہے. اس لیے مسلمانوں، مہمان کا اکرام کرو، مہمان کی عزت کرو. کوئی مہمان گھر میں آ جائے، اچھا دیکھیے کہ ایک بات یاد رکھنا، مہمان اگر گھر میں آتا ہے تو وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے. مہمان اپنی روزی، ارے بولو زور سے بولو، اپنے روزی لے کے آتا ہے، وہ تمہارا نہیں کھاتا، اللہ اس کو کھلاتا ہے. اچھا، مہمان کی بڑی فضیلت ہے. جس گھر میں زیادہ مہمان آئے گا اس گھر میں بلا نہیں آ سکتی. ایک بات نوٹ کر لینا، جس گھر میں زیادہ مہمان کا آنا جانا ہو لیکن 40واں والا مہمان نہیں. مہمان کا مطلب کیا ہے؟ گئے ایک آدھ دن رکے، ایک آدھ گھنٹہ رکے، ناشتہ پانی کھائے، چائے پانی کیے اور چل دیے. اب بعض لوگ تو مہمانوں کو بھگانے بھی جانتے ہیں. بولے سمجھی گھوش کو جاوے، بولا ابھی تو ابھی کیا بھائی. بولا نہیں ایک ٹرین چھلکی 1 گھنٹہ بعد. بولا بھائی نہیں، ٹرین میں نہیں پکڑیں گے ہم، ابھی تو ایوے کیے ہیں. مہمان کا اکرام کرو. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزانہ اپنے گھر کسی نہ کسی مہمان کو لے کر آتے تھے. بیوی پریشان ہو گئی. بیوی، ارے بولو بیوی، ہاں یہ ہیڈ کوارٹر ہے. بیوی کون ہے؟ ہاں سپریم کورٹ. زیادہ موری مت ہلائیے، کل کا ناشتہ ہی بند ہو جائے گا. یہ ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ہے، یہ سپریم کورٹ کا یہ کہ جو فیصلہ یہ کر دے، اور ہونا بھی چاہیے. اپنی بیویوں کی عزت کرو. ایک بات یاد رکھو، یہ ہم نہیں کرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. قربان جاؤ نوجوانوں، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ، بولا تھا ماشاء اللہ. بیوی کے کاموں میں، ارے بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ، کی نام بول رہے ہیں؟ نجیب. الحمدللہ. دیکھیے بچہ آیا الحمدللہ، دیکھیے پاؤں سے معذور ہے لیکن اس کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. یہ پیسہ تو انعام ہے لیکن میں یہ پیسہ رکھوں گا نہیں. میری ماں نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں، اس دنیا سے چلا گیا. یہ مدرسے کا جلسہ ہے، ابھی کچھ کام کرنے ہیں الحمدللہ. اس پیسے کو حصول برکت کے لیے میں یہی رکھتا ہوں، لیکن ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے گا. ابھی آپ کو آنا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خالی تقریر کرنے کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے جیب میں پیسہ ہے اور وہ پیسہ کیسے نکالنا وہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے تقریر سننا، آپ تقریر سنیے. بس جب میں جانتا ہوں یہ اتر دیناج پور کی سرزمین ہے، سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، انشاءاللہ جب میں سوال کروں گا میری بات خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. یہ پیسے کو، روپے کو حضرت یہ ہمارے مولانا صاحب دامت برکاتوں یہیں پر حصول برکت کے لیے رکھیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہوا کہ صبح جب ہو جائے تو شوہر اٹھ کر کے سب سے پہلے گھر میں آنگن میں جھاڑو لگا دے. ہاں ہماری ماں بہنیں آ رہی ہیں، ان کو بھی راستہ دے دے. ایک ٹو کورے آگو ایسے جانا الحمدللہ. ہماری ماں بہنوں کو راستہ دے دے. ہماری ماں بہنوں کو راستہ دیے دو انشاءاللہ الحمدللہ. اس کا مطلب ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہے؟ مرد صبح صبح گھر میں جھاڑو لگا دے، برتن دھو دے، آٹا گوندھ دے، روٹی بنا دے، بیوی پلنگ میں سوئی ہوئی ہے، بیوی کو لے جا کے کھلا دے. یہی ہاتھ بٹانا ہوا. تو گڑبڑا جائے گا معاملہ. ہاتھ بٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی موقع ملے گھر میں جھاڑو لگا دو. یہ بھی نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے. اور قربان ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو میں سنا دوں. ارے بیوی کے والے سے سنا دوں انشاءاللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا رہی تھی، روٹی پکا رہی تھی تندور میں. یہ ابھی تو گیس میں بنتی روٹی نا. اے بھائی بولو بھائی، چولہے میں بنتی ہے، گیس میں بنتی ہے. اس زمانے میں تندور ہوا کرتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا